ஏன் 20 நாள்ல ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆகணும்? அதாவது எங்க எல்லாருடைய உழைப்பையும் வஞ்சகமா கபலீகரம் செய்த பாக்குறாங்க. நாங்கெல்லாம் 1972ல கட்சி புரட்சியில எம்ஜிஆர் தொடங்கும் பொழுது கூட இருந்து இந்த சட்டத்திட்டத்தை வகுத்து இந்த கட்சியை வளர்த்து நாங்க வந்தோம். தெரியுது உங்களுக்கு? எங்களுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. See, why is the hurry to become the General Secretary of the largest democratic party founded by MGR? MGR Charisma only funded this party. He founded it. He funded it. இப்போ இன்னைக்கு இந்த அம்மா புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தங்களுடைய உழைப்பை பூரா செலவழித்து she has spent her own money in this election for all the country. జయలలిత మృతిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు తమిళనాడు అసెంబ్లీ మాజీ స్పీకర్ పాండియన్. జయను ఇంట్లో తోసేశారని, గాయాలు కావడంతో ఆమెను అపోలో ఆసుపత్రిలో చేర్పించారని ఆరోపించారు పాండియన్. పోయస్ గార్డెన్లో ఆమె కుప్పకూలారని తెలిపారు అన్నా డీఎంకే సీనియర్ నేత.